خواب وہ نہیں جو راتوں کو سونے پر آتے ہیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو سونے نہیں دیتے۔ ایسے خیالات رکھنے والے انڈیا کے پہلے مسلمان صدر اے پی جے عبدالکلام کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ایک ایسا شخص جو بچپن میں اخبار بانٹنے جاتا تھا، جس کے پورے خاندان نے اپنا پیسہ اور کاروبار کھو دیا، وہ شخص انڈیا کا صدر بنا اور میزائل سے لے کر سیٹلائٹ تک لانچ کیے۔ یہ ہیں انڈیا کے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام۔ کرنے من کے اندھیروں کو روشن سا کر دے، ٹھٹرتی ہتھیلی کی رنگت بدل دے، کھو نہ جائیں یہ تارے زمین پر۔ Safe hand, safe life. Second, be aware, wash with care. 3. Third, clean hands, safe hands. 4th, clean hands, happy hands. 5th, whenever in doubts, wash it out. 6. Let's break up with germs. 7. Be a germs buster. 8. Clean hands, sound bodies. سامعین، دنیا میں کتاب تو بے شمار ہیں، پھر بھی ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق کسی نہ کسی کتاب سے محبت رکھتا ہے۔ محبت ہی نہیں بلکہ عشق، لیکن مجھے تو قرآن حکیم سے عشق ہے۔ دن کچھ نیا پڑھے، ہر روز کچھ نہ کچھ لکھے۔ مطالعے کی اہمیت بیان کرنا مشکل ہے۔ نایاب شخصیت جس نے ہندوستان کو ترقی کی راہ میں دوسرے ممالک کے برابر کھڑا کر دیا، وہ اے پی جے عبدالکلام ہے۔ Dr. APJ Abdul Kalam lives in the heart of the Indian people, now as Missile Man of India and People's President, and he was a great scientist who made many new inventions. Dr. عبد الکلام بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ The benefits of reading. Why reading is important? It is important because it is a habit that can make you a better person. Biographies of great men and women tell us that most of them became great because of the inspiration they get from reading books. Dr. Kalam was the man of simple living and high thinking. He became an important part of the Indian space research. آج کا مسلمان جو دیگر قوموں کے مقابلے میں سب سے نچلی سطح پر نظر آتا ہے، خاص کر تعلیم اور ترقی کے میدان میں۔ ہندی ہم سب کی آشا ہے، ہندی جس نے پورے دیش کو جوڑا وہ مضبوط دھاگا ہے ہندی۔ A pivotal role in Pokhran 11, India's nuclear test at Pokhran 1, 1998. He also played a key role in the development of the Agni missile system for Indian defense. He had done outstanding work on the ballistic
missiles, technology and launch vehicle system. Was great scientist and ideal teacher and the president of India. His full name was Dr. Abul Bakir Jainullabaddin Abdul Kalam. सोशल मीडिया रोबोटिक और गैजेट्स ने लगभग पढ़ने की आदत पर लगभग कब्जा कर लिया है और इसी आदत को सुधारने के लिए आज हम इसी दिन को मनाते हैं। वो 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने थे। इन्हें मिसाइलों की खोज के कारण भारत का मिसाइल मैन कहा जाता था। कलाम जी हमेशा सादगीपूर्ण जीवन व्यक्ति करना पसंद करते थे। उन्हें भारत के सर्व नागरिक सम्मान भारतीय सहित काय प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनका जन्मदिन 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 जुलाई 2015 में शिलांग में भाषण देते वक्त अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका निधन हो गया। इस प्रोग्राम को जो है आप तमाम स्टाफ और बच्चों ने मिलकर इस प्रोग्राम को जो है अच्छी तरीके से कामयाब किया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को और तमाम टीचर्स को इसी तरीके से कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और हमेशा मेहनत और लगन से और दिल से इसी तरीके से प्रोग्राम अंजाम देने की कोशिश करिए। अल्लाह हाफिज।